अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व नबियल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कि जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह तबारक व ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम एक बार फिर सिलसिला शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये सिलसिला बंगला और उर्दू ज़बान दोनों ज़बानों के अंदर पेश किया जाता है। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कायनात में कुफ्र, शिर्क और वहशत व बर्बरियत का गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, 12 रबी नूर शरीफ को मक्का मुकर्रमा में हजरत सैयदुना आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकाने रहमत निशान से एक ऐसा नूर चमका जिसने सारे आलम को जगमग जगमग कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी, वो ताजदार रिसालत, शहनशाह नबुवत, मखज़ने जूदो सखावत, मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर मादर गेती पर जलवागर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रबी नूर शरीफ की खुशियां और रबी नूर शरीफ मनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सवजल जुलूस मिलाद, इज्तिमा मिलाद मुनक़िद हुआ करते हैं। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे सिलसिले में हम अपने बंगला ज़बान में इस्लामी भाई से हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के बारे में सुनते हैं। ये क्या इरशाद फरमाते हैं? प्रसिद्ध मुफस्सिर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बोलेन, रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम মানুষও আবার নূর, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন একজন নূরানী মানব। তার জাহিরি দেহ মুবারক মানুষের, কিন্তু তার আসল সত্তা হচ্ছে নূরের। নিঃসন্দেহে আমাদের মাদানী আকা নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের হাকিকত হলো নূর। তবে মনে রাখা দরকার, তার বশরিয়ত তথা মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করার কোনো অনুমতি নেই। আমার আকা আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, মদিনার তাজদার মাহবুবে রব্বে আকবর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম এর বশরিয়তকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা কুফরি। কিন্তু তার বশরিয়ত সাধারণ মানুষের মতো নয়, বরং তিনি হচ্ছেন সৈয়দুল বশর, अफजलुल बशर, खैरुल बशर। आपने सुना कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं कि रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशर भी हैं और नूर भी, यानी नूरी बशर हैं। जाहिरी जिस्म शरीफ बशर है और हकीकत नूर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बेशक हमारे मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत नूर है, मगर ये याद रहे कि बशरियत के इनकार की इजाजत नहीं। चुनाचे मेरे आका आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल मन्नान फरमाते हैं कि ताजदार रिसालत, शहनशाह नबुवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशरियत का मुतलकन इनकार कुफ्र है, लेकिन आपकी बशरियत आम इंसानों की तरह नहीं है। आप बशर तो हैं, मगर आम इंसानों की तरह नहीं, बल्कि आप सैयदुल बशर हैं, अफजलुल बशर हैं और खैरुल बशर हैं।
मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सुना कि आप सैयदुल बशर, अफजलुल बशर और खैरुल बशर हैं। तो क्या हम अपने बंगाली ज़बान में सुनते हैं और बांग्लादेश के इस्लामी भाई से मालूम करते हैं कि आप बताइए, क्या कुरान में भी नूर का तज़किरा आया है या हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर के हवाले से कोई ऐसी बात जो कुरान में आई हो, वो इरशाद फरमाइए। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের পারা 6 সূরা আল মায়েদার 15 নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব। উল্লেখিত আয়াতে নূর দ্বারা প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য। সাইয়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন জারির তাবারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, নূর দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামই উদ্দেশ্য। বিখ্যাত হাফিজুল হাদিস ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তার বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ আল মুসান্নিফে হযরত সাইয়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গিত হোক। আমাকে বলুন যে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কি সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইরশাদ করলেন, হে জাবির, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে নিজের নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अभी बंगला ज़बान में आपने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर के हवाले से इरशाद फरमाया। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। तो इस आयत मुबारका में नूर से मुराद हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। चुनाचे सैयदुना इमाम मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, नूर से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। जलीलुल कदर हाफिजुल हदीस इमाम अबू बकर अब्दुर रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी अल मुसन्नफ में हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की। वो कहते हैं कि मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। इरशाद फरमाइए कि सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने क्या चीज बनाई। फरमाया, ए जाबिर, बेशक बिल यकीन अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूकात से पहले तेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। मरहबा आया है क्या मौसम सुहाना नूर का, बुलबुलें गाती हैं गुलशन में तराना नूर का। आइए हम भी सुनते हैं तराना नूर का। नूर वाला आमिना बीबी के घर में आया है, नूर वाला आमिना बीबी के घर में आया है। हक ने पैदा आज अपने प्यारे को फरमाया है, प्यारे को फरमाया है। नूर वाला आमिना बीबी के घर में आया है, नूर वाला आमिना बीबी के घर में आया है। हक ने पैदा आज अपने प्यारे को फरमाया है, प्यारे को फरमाया है। सरकार के दीवाने खुशियाँ मना रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। मैं सदके जाऊं वारी जाऊं मोहम्मद आ गए,
میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور ہے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور ہے، آ گیا ہے نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور ہے، آ گیا ہے نور والا آیا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت جلوس میلاد نکالے جاتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں مرحبا یا مصطفیٰ کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1417 سنہ ہجری کو دوپہر کے وقت ہر سال کی طرح ظہر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے حلقہ ناظم آباد باب المدینہ کراچی کا مدنی جلوس سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتا اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھومیں مچاتا سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ جگہ جگہ جلوس روک کر شرکاء کو بٹھا کر نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی۔ در اثنا ایک مقام پر کم و بیش 10 سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت پیش کی، اور مدنی منع نیکی کی دعوت دے اور اپنے چھوٹے سے دل لبائے انداز کے اندر دعوت دے گا تو وہ دعوت کیسی اثر کرے گی؟ تو نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی، ایک مدنی منع 10 سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت پیش کی، جلوس پر سکوت طاری تھا۔ بیان ختم ہونے پر ایک شخص اٹھا اور پوچھتا ہوا نگران حلقہ کے پاس پہنچا، اس پر اکا طاری تھی، کہنے لگا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ دوران بیان آپ کے ننھے منع مبلغ سمیت تمام شرکاء جلوس پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ معاف کیجئے، میں غیر مسلم ہوں، مہربانی کر کے مجھے داخل اسلام کر لیجئے۔ مرحبا کے نعروں سے فضا کا سینہ دہل گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت مدنی بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا۔ داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنے خاندان میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور اس کی انفرادی کوشش کی برکت سے اس کی بیوی اور 3 بچے نیز اس کے والد صاحب دین اسلام کے دامن میں آ گئے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربی نور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے،
ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی توبہ را ربیع النور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی توبہ را ربیع النور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی توبہ را ربیع النور ہے، جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومیں آج ہم، جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومیں آج ہم، مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے، مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی توبہ را ربیع النور ہے۔ ماشاءاللہ، میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر میں جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا کہ جلوس میلاد پر کیسے نور کی بارش ہو رہی تھی۔ الحمدللہ یہ جلوس دنیا بھر میں نکالے جاتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہوئے یہ جلوس میلاد پوری دنیا میں الحمدللہ جلوس میلاد منایا جاتا ہے، ولادت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی 12ویں شب کی رات دنیا بھر میں کم و بیش بڑے چھوٹے شہروں کے اندر اجتماع ذکر و نات دعوت اسلامی کے کیے جاتے ہیں، اس اجتماع ذکر و نات میں آپ بھی شرکت کیجئے، اور پھر 12 ربیع نور شریف کے دن، ایک تو رات کو اجتماع میلاد منایا گیا، پھر اس میں صبح 12 منائی گئی، پھر دن کے اندر 12 ربیع نور شریف کے دن میں جلوس میلاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی ہمت کیجئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں آپ بھی منائیے۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے جشن ولادت منانے کے حوالے سے ہمیں مرحبا یا مصطفیٰ کے 12 حروف کی نسبت سے جشن ولادت کے 12 مدنی پھول عطا فرمائے۔ ان مدنی پھولوں میں سے ایک مدنی پھول ہم سنتے ہیں۔ جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں اور سواریوں پر نیز اپنے محلے میں بھی سبز پرچم لہرائیے، خوب چراغاں کیجئے، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجئے۔ آئیے، آپ نے اگر ابھی تک اپنے گھر میں سبز پرچم نہیں لگایا، 12 بلب روشن نہیں کیے، تو اب نیت کر لیجئے، اب کوشش کر لیجئے، اب بھی آپ اس خوشی کے اندر شامل ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے گھروں پر 12 بلب انشاءاللہ روشن کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ ہمیں ذہن مل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا اس سلسلے کا اختتام ہوا چاہتا ہے، آئندہ پھر انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ज़बानों के अंदर, उर्दू और बगला ज़बान के अंदर आप देखें, सुने और देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।